Это наше общежитие. Общежитие большое. Тут иностранные и украинские студенты. Вот моя комната. Моя комната небольшая, но светлая. Тут я и мой друг Али. Вот окно. Тут ваза и цветы. Они очень красивые. Вот наш письменный стол. Здесь наши учебники, словари, тетради, ручки и карандаши. Вот фото. Тут я, а там моя семья. Мой папа, моя мама, мои братья и сестры. Моя семья очень большая. خب بریم سراغ ترجمه. اینجا خوابگاه ماست. خوابگاه بزرگه. اینجا دانشجوهای خارجی و اوکراینی هستن. اینم اتاق منه. اتاقم خیلی بزرگ نیست ولی روشنه. اینجا من و دوستم علی هستیم. این پنجره است. اینجا یه گلدون و گلها هستن. اونا خیلی قشنگن. اینم میز تحریر ماست. اینجا کتابای درسی، دیکشنری ها، دفترها، خودکارا و مدادهامون هستن. اینم یه عکسه. اینجا منم و اونجا هم خانواده من. بابام، مامانم، برادرام و خواهرام. خانواده من خیلی بزرگه.